الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه ورزقته وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد دعائے ملک کائنات اس پاک ذکر دا صدقہ بانی مجلس بھائی منتظر دی مالک اس محنت نو اپنی بارگاہ اس قبول فرما جتنی بھی سرکار دے ماتمی عزدار دو نزدیک تو میرے مولا دی پاک مجلس چاہے مالک تو ان قدم قدم تے نیکیاں نصیب فرما اگر کوئی سرکار دا ماتمی بے روزگار ہے مالک اچھا روزگار عطا فرما اگر کوئی عزدار کسی بھی وجہ تو پریشانی دور فرما بیمار مومنین نو مالک صحت والی زندگی عطا فرما بے اولاد مومنین نو مالک عزدار بیٹے عطا فرما محمد والے محمد دی عظمت دا صدقہ میرے مولا اس پاک ذکر دے پاک وارث دا جل ظہور فرما جتنے بھی سرکار دے ماتمی چاندے بھی توڑے دے میرے سرکار دی آمد و ایک سلوات محمد والے محمد دی عظمت اللہم صلی اللہ محمد والے محمد 4:17 تو میں نوکری پاک دا آغاز کرنے ہیں کہ بغیر مرکز و محور زمین تو کچھ بھی نہیں بغیر مرکز و محور زمین تو کچھ بھی نہیں ولائے آل سے خالی ہو دین تو کچھ بھی نہیں ولائے آل سے خالی ہو دین تو کچھ بھی نہیں نماز روزہ حج زکوٰۃ خمس جہاد حسین ہیں تو یہ سب ہیں نہیں تو کچھ بھی نہیں زندہ باد سرگے جی اللہ حد کسے کمینے کے بعد حسین ہیں تو یہ سب ہیں نہیں تو کچھ بھی نہیں ایک قصیدہ جناب نو سنا بھی میں پرسوں قصیدہ شروع کیتا اس قصیدے دا ردیف ہے حسین کے جیسا اگر حسین کے جیسا توڑے ذہنی چ رہ گیا تو تون قصیدے دا لطف آسا قدردانج پڑھ رہے ہیں میری کوئی پہلی حاضری نہیں میں جانتا تو اسی کی سن دے ہو تو میں نے کی پڑھنا چاہیے با جماعت ہو کہ قصیدے علی صلوات پڑھو جناب نو قصیدہ سنا بھی کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا 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 کہاں سے لائے گی دنیا سنے بھائی اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کوئی دلیل بھی ہو سی بندے ثانی تے پوری توجہ صحیح فقط حسین ملے گا حسین کے جیسا سرگی ایدری فقط حسین ملے گا حسین کے جیسا سر جی لطف لبے جی فقط حسین ملے گا حسین کے جیسا بندے عبادت کر دیں سرکار عبادت کرن تو بعد عبادت ناز کر دیں جو ساڑھے تو بڑا عبادت گزاری کوئی نہیں حسین کے جیسا توڑے ذہن تروے جناب نو سطر سنا رہے ہیں پوری توجہ دنال عبادتوں کا تو جاری ہے سلسلہ اب تک عبادتوں کا تو جاری ہے سلسلہ اب تک نماز کو وہ نمازی نہیں ملا اب تک کرے جو خاک پہ سجدہ حسین کے جیسا صدقی توڑے حتنو سلام کرے جو خاک پہ سجدہ حسین کے جیسا کرے جو خاک پہ سجدہ حسین کے جیسا شیعہ سنی ماتمی حضرات میرے سامنے بیٹھیں ایک سطر سنا رہے ہیں حسین کے جیسا توڑے ذہن تروے سطر بڑی با کمال ہے ایک بڑا بڑا پیغام سنا رہے ہیں پوری توجہ دنال خدا بنا کرے فیض عالمین بنے خدا بنا کرے فخر عالمین بنے ہے اس رسول کا حق شاہ مرسلین بنے
जिस नबी का नवासा हुसैन के जैसा। सदके हैदरी बिस्मिल्लाह सैयद। वो जिस नबी का नवासा हुसैन के जैसा, वो जिस नबी का नवासा हुसैन के जैसा। औन जी फखर जी तुसी लुत्फ भाई नहीं 70 दा तुसी लुत्फ लेने जी। ईसा दिन ईसाई आदन ईसा अल्लाह दा पुत्र इंज गल है ना जी। ओ मुहम्मद जेड़ा अपनी मर्जी नाल नहीं अल्लाह हुक्म देंदा ही वतनुत कर देन। जिस वेले बहस मुबासा हो रहा है अल्लाह ने हबीब नू जेड़ा हुक्म दिता वो हुक्म सुना रहे हैं पूरी तवज्जो दे नाल। हुसैन के जैसा थोड़े ज़हन च रहे बड़े दावे दे नाल एक सतर सुना रहे हैं। अल्लाह ने हबीब नू हुक्म दिता वो हुक्म सुना रहे हैं पूरी तवज्जो दे नाल। शिकस्त किसे की है मैदान फैसला कर ले, दलील छोड़ दे आजा मुबाहिला तेरे पास तो ले आ हुसैन के जैसा। सदबा सदगी थोड़े हथों सलाम है तेरे पास तू ले आ हुसैन के जैसा। अलमैन दे दरमियान खलो के एक सतर तुम सुना रहे हैं। असी हजरत अब्बास नू इंज नहीं मनना जिवें हजरत अब्बास अपने आप नू इमाम हुसैन सरदार दे सामने पेश किया है। असी भाईजान हजरत अब्बास नू इंज मनना है जिवें सादात ने हजरत अब्बास की अजमत दसी है। किवें दसी है, कितनी अजमत दा तारुफ करवाया सादात ने हजरत अब्बास दी। मैं एक सतर सुना रहा हुसैन के जैसा थोड़े ज़हन च रहे जनाब नू सतर सुना रहा पूरी तवज्जो दे नाल। खुदा ही जान ये मंज़िलत ये सादत किसे नसीब हुई, तुझे समझती है ज़ारा हुसैन के जैसा। सदगी कासिम शाह जी हैदरी अली जौन जी सतर एक सुना रहे हैं। बिस्मिल्लाह जैगम जी फिर आख देने जिन्नी बारी आखो पढ़दा पूरी तवज्जो दे नाल। खुदा ही जान के अब्बास का शान तेरे, ये मंज़िलत ये सादत किसे नसीब हुई, तुझे समझती है ज़ारा हुसैन के जैसा। सदगी तुझे समझती है ज़ारा। ज़िशान शाह जी भाई शकील जी हुण तुसी सतर दा लुत्फ लैना। अली जौन जी पहले शेरान हुण बब्बर शेर सुना रहा। शिया इसना अशरी दा अकीदा है अलीउन अलीउन अली अल्लाह के बेरियाजी अली अल्लाह के वली हैं। बड़े दावे दे नाल बड़ी दलील दे नाल एक सतर सुना रहे हैं पूरी तवज्जो दे नाल। नुसैरियों नुसैरियों से तो छोड़ दे कबूल कैसे करेगा वो लम यलिद होना, जिसे नसीब हो बेटा हुसैन के जैसा। सदके जाओ जिसे नसीब हो बेटा हुसैन के जैसा। पाक सैयदा थोड़ा आड़ा कबूल फरमावन, भाई दी मेहनत कबूल फरमावन। एक सतर दुख दी पड़दा और भाइयों ने पढ़ देना आदि ये भी
مکے ہوئے ویر کو آئے وہ کچھ نہ آکھو ہن لالے دا مہمانے شہڑا دیا پہ مر ویسی نہیں بچ سگدہ ٹر گئے اس پتر یا حسین یا حسین یا حسین بسم اللہ سید چلو میں لفظ تبدیل کر دا بی بی آدھے میرے مکے ہوئے ویر کو آئے وہ کچھ نہ آکھو ہن لہلے دا مہمانے سیڑا دیا پہ مر ویسی نہیں بچ سگدہ ٹر گئے اس پتر یا آئے کر دو صدر پڑھنا بسم اللہ بی بی آدھے میں بھیڑا اس ہوئے اللہ راسی دی چاہی کھڑیاں پاک قرآنے سینہ دیئے کہڑا وارث ہائے وڈس دائے وچ کر بلدے میں کلہ رہ گئے سیدہ دلال جس ویلے ہر پاسو صدا یہ مارو ہندے چھڑاونا لے دنیا تو ٹر گئے سید دی آواز آنے ہے کوئی جو میریاں بہنہ دیا برکیاں بچا بہن جو آئی دیاں نار علا کے بھرجائیاں نار علا کے خیمے دے در تے آئی میدان آلے پاسے علی دی ڈٹھ ہے رونی میری سینٹ رو رو کیا دیئے مانگ مدد نبی